Sar tini norok je asuk lai mani tamono tiyai yakhaba tamono nahar lai asuk lai mani पुलाना हामबाय जतन खुलुमो दिबरबो गाहाम तिनि जों आसुक लायमानिखाय आसन्न लोकसभा निर्वाचन सायमनो जोंनि पूर्व आसन एवं पश्चिम आसन दुटा आसननि नतयै जोंनि बसकां इलेक्शननि डिक्लेयार खायजाखा 26 तारिख अबनो नाहारै जोंनि जे प्रार्थी जोंनि पूर्व आसन एवं पश्चिम आसन दुजन जे प्रार्थी आयं पूर्व आसननि जोंनि बिप्लव कुमार देव पश्चिम आसननि बिप्लव कुमार देव पूर्व आसननि जोंनि महारानी कृति सिंह देबबर्मा महोदयानि चिनि जे बसकानि जे लोकसभा आसन तिनि चिनि बेहा प्रस्तुति बैठक गे जों सिक्ला बदल हयते कायसे कबकजाक दं चिनि राज्य हयते एवं सेंट्रल हयते चिनि कायसे कबकजाक दं कारण चिनि त्रिपुरा हाव पुइला चिनि हाव चिनि राज्य सभापति विशालगढ़ विधानसभानि विधायक तथा चिनि युव समाजनि राज्य सभापति मानगोनां सुशांत देव महोदयनि जायतं मुंबाई जे आगामी 23 मार्च 2024 कायसे आगरतला आस्तबल मैदान हयते शुरू खायजानाय कायसे रैली विशाल आकार कायसे रैली एबं महारैली कारण এই হাওয়াটাই কোনোদিন বিয়ত্নতুই যুবকনতুই কোনো রैली आते हाइंगिया को आते একটা रैली संगठन নাই তুমি বসকাং 23 तारिख অবনতির জন্য কাছে তিনি প্রস্তুতি বৈঠক চিনি প্রস্তুতি বৈঠকত जों কাছে টার্গেট দিজাকবাই যতন নতুন যত এলাকা নতুন বুথ সেক্টর বুথ প্রেসিডেন্ট হইতে বুথ কমিটি হইতে শক্তি কেন্দ্র কমিটি হইতে কাইসা সিকলা বদল হইতে কাইসা প্রস্তুতি বৈঠক খাইজা মানে তিনি Sar nang to khoroksa Artulis korom sorani sikla bodologni tangphang okra hini sini jagi tongo abuni bisingti khlai Artulis korom sora mondolni bisingo norokni samung rok bob haike sengjagi tong एक्चुअली सामुं तो काहाम न चलि दं ताबुक जरते चिनि जे कार्यक्रम जेटा चिनो प्रदेश हইতে रिजागो এবং ন্যাশনাল হইতে যে কর্মসূচি রিজাগো জেলা হইতে যে রিজাগো जों প্রতিটা সামুং जों চেষ্টা খায়ো 100% খাইনানি ভাবে এবং চিনি সামুং নংকা বরক বাই সহযোগিতা খাইনাय এলাকানি বরক বাই গংনি চুবা চুনো খাইজানাय গংনো পরিবারের সহযোগিতা খাইজানাय গংনি বিপদ আতঙ্ক চিনি সামুং অবশ্যই তোম প্রতিদিন নিহতন তো এবং পার্টি তো কার্যক্রম হিসেবে প্রতিটা কার্যক্রম চিনি চলি দं কাহাম চলি দं তাবুক জরতে फाइनाय बसकां लोकसभानि जेटा सामुं हनै सामानि आबो फाइनाय बसकां लोकसभानि जे चंमारि बाथाय मुंगो जिनि महारानी कीर्ति सिंह देबबर्मानि खरां बिनि ककनो पिनानि बागै नगनि बुखाक्तै बोसोर जराते खरां तिसा जाखा অবশ্যই তিसा जाखा আমরা মুখনা মিয়া যেগুলো ডিক্লেয়ার খাইজাখা ইলেকশন ডিক্লেয়ার जाखा যে 26 তারিখ এপ্রিল 26 তারিখনি जों मियानो প্রতিটা এলাকাও প্রতিটা পাড়াও এলাকা বাজার ভিত্তিক जों রেলি খাইকা যিনি प्रार्थी महारानी कृति सिंह देबबर्मा महोदय प्रतिटा एलाकानो रैली दं आगामी दिनोबो खरां गोबां मानसि सजना चिनि जेहेतु चिनि प्रार्थी चिनि नरेंद्र मोदी जिनि नेतृत्वे जेहेतु चिनि त्रिपुरा हाव इलेक्शन दं एवं वो इलेक्शन चिनि प्रार्थी जाखा चिनि महारानी नो जों अवश्य वेलकाम खायो जों बनो जिति ना 100% चिनि सिगला बदल हइते चिनि करमचरा आमचाइनि जे 48 करमचरा आमचाइनि मण्डलनि जे युवा मोर्चा दं सिगला बदल दं कोनो चुबा अवश्य 100% दिनै Sar khoroksa nang Artulis korom sora mondolni sikla bodolni tangphang okra hisabai tabuk जों to jotono saimano Tripura motha bai BJP halok manjoi phaine loksaha chongmari bathai mungo thansa khlai bathainyan bukhak thangtani bo phaine 23 tarik agoli Agartala city yakhaba sohoro je kaisa himbotok khlaijakna hinai je samai aro thangtani bo nini bukhakte khlai tabuk Tripura motha ni jara sikla tongnai rokno nang tamu kobungna musu आं अबनो कबंना मुसुंगो जेहेतु তিনি রাজ্য সরকার এবং কেন্দ্র সরকার জোট সরকারের সঙ্গে সামু খাইলাই দं এবং মন্ত্রিসভাও বংনো जों কাইনি জাখা বিজেপি সংগঠন হইতে কেন্দ্র সরকার এবং রাজ্য সরকার মিলে হই ইংগে তিনি ত্রিপুরা মথাংথং এবং বিজেপি নিংথং চিনি ওয়ানসুং বিজেপি নি ওয়ানসুং বো সবকা সাথ সবকা বিকাশ সবকা প্রয়াস অবতো নরবো সাইমানো সবকা সাথ মানে তুই দুলি যতন বিকাশ মানে উন্নয়ন খেনানি তুই অবতো তমনু ইংগে বং নিজে ওয়ানসুং বো বরংনো তুই ত্রিপুরা আমচাইনি ত্রিপুরাহানি বরংনো তুই যে বংনি বো যে ওয়ানসুং যে বরংनि बागै सामुं खायजानाय जेहेतु वानसुं से कायसा आंखाय कायसा जागा मिलिलेनि जों सामुं खायनाय आं बंनो आमचाइ अबो बंनो आं हाबन खायनाय ते आगामी दिनो जे आगरतलाव जे प्रग्राम होनाय ओ प्रग्रामो बंनो सहयोगिता खायना बागै आं बंनो लामसंनाय कारण
chini yapre kaisa no wansung bu kaisa jehetu jeng yak mili samung khai tebu rak nai tipra hani borok ni bagai abang bono lamsok jago je 2023 tarikh je chini program tongo program bor bosing bang sokron khaitung sir ni ni silmung ani kai ang 48 kormchara sikla bodol jubo morchani president ni daitwe tongo ani bung Sanjit Debbarma kami 82 mail ang 48 kormchara biধানসভানি সভাপতি হামবাই